बेलपंथा घंटे दिन आसीछु कम पाइटे भलो बापा कोन हमर पाइट भलो राति पलाइले दुनिया घर सुइला जानिया कथा हां ए गोड़ लोक तो खोया दुनिया मते का दुख रही अच्छा आ तुम्हारा पाला मास्टर আছে নাকি पाला मास्टर আছে দিও তোমার আগে বসছন্তি नमस्कार मास्टर नमस्कार नमस्कार बोडिया लोक से गुणाड़े बइलो तोर आउटा हाथ कोन हे लाग रे नहीं नहीं गुरु ब्राह्मण गुटा तो नमस्कार करे कथा नहीं अच्छा हेले मातु मोर ठेगरे के देखले नमस्कार कर दिले गुटा तो आउ जो धर्म को तो किछु भलो छ मास्टर अरे हमर भलो एमिति हो कम पाइटे भलो मरे भलो राति पलाइले दुनिया घर सुइला भाग्य रे थिले तो ए गोड़ लोक तो खोया दुनिया मते का दुख रथियो गोड़ लोकर भाई दुख मास्टर ए गोड़ बिला हैं गोड़ लोकर दुख किनी हां है अरे मो सुनि जे गोड़ लोकर बहुत सुख बोली केमिति गौड़ लोक क्षीर खाइले दही खाइले छेना खाइले घिओ खाइले तार कोन अभाव रही फल के खबर तक भालू को क्या गोड़ बोलते आ फल के का बारे में रे हां आ फल के खबर तक भालू को क्या गोड़ बोलते कोन कोन ना ये फल के खबर तक भालू को क्या गोड़ बोलते हां गौड़ लोक भल घिओ खाउ ब्राह्मण छाड़ा गोट के बड़ थी के नहीं रे बापू ता मुख लोक मूर्ख बोलते अच्छा लोके अभाव आ ए थागो बड़ा बा सिरा चिल्ला करेगा ना तो बड़ा दबो दबो बुझले के मास्टर हैं आ कोया गुना ये मोर दुख तोर दुख से परमेश्वर का दानी ना हां ए गौड़ बिला हैं दुख गिरी भारी दुख मास्टर हैं तक प्रथम विवाहली हां से मगिरा छाड़ी पड़ेला अच्छा तू तेरे बड़ साइडा गाली से मत छाड़ी पड़ेला ए बड़ मासा तुझे कान जी आज 8 दिन ला घटना आली हां ए गौड़ बिला मास्टर तोते दीदी जनानी छाड़ दे बोलेनी दीदा छाड़ दे डाले छाड़ दो ना कितना जहाँ लाଗୁଛି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ ରେ आ कोया गुना मास्टर हैं मोर भाग्य बेला ଆରେ ଆରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାଇକଟାକୁ ବିବାହ କରିଲେ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବାଟା ସମ୍ମୁଖୀନ हां କିନ୍ତୁ ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ନାରୀ ଆଣି ବାହାଘର କରୁଣି विवाह से टिकी गला रे बाबा ଯାହା ହଉଛ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷ गरम को उठे दो तू आ कौन कहला आज 8 दिन ला खाइनी मास्टर 8 ଦିନ ହେଲା खाइनी मास्टर 8 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ ये दुखड़ा कहबे ଦୁଃଖର କଥା हां ତା ଦୁଃଖଟା ଦେଖ तू को का को कोई भी हो ए तो यो जगदीश भवानी तू को का को कोई भी हो ए तो यो जगदीश भवानी तू को का को कोई भी हो ए तो यो जगदीश भवानी तू को का को कोई भी हो ए किसी दिले अरण्य हो तू को का को कोई भी हो ଏ ଗୌଡ଼ ଆରେ ଏମିତି করে কোন ଜଣା ପଡୁଛି ତା ରୂପଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି করে मस्त रूप वंदना कर ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଯେ କରେ मास्टर बिला मस्ती डाकरी दो चल सुन सुन मौसा मोर भाई का कथा सुन सुन मौसा मोर भाई का कथा मोर भाई का कथा सुन सुन मौसा मोर भाई का कथा साड़ी गोटे पिंच नुआरे सुंदर डुबाना मारचे अच्छा जेड़ा जे नुआरे विवाह बसल डुबा मारियो सिमित रहिछि मास्टर हेला आउ केते अछि हां फूल पोरी सुंदर गाल देखि गेलो चंपा फूल पोरी सुंदर ए चंपा फूल पोरी सुंदर गाल देखि गेलो हेडी कर रे
मोबाइल पर हिट कैमरा करे किसी लोग नहीं रे बर्बाद नहीं दिया सुनना ए कोनटा लोग जी कहू ये बड़ा सस्ता नहीं हां कैमरा कौन लगे भीतर करते पड़ा कानोरे तालागी सुपंदी कानोरे तालो सुपंदी कानोरे तालागी सुपंदी कानोरे तालागी सुपंदी कानोरे तालो सुपंदी कानोरे तालागी सुपंदी कानोरे तालो सुपंदी हानिया वाली सिवे कोरे कोरे दुर्दंडी दुष्ट ना है काठ बदा खाऊ हाँ बा रे गौड़ हां हाँ जीवु जा गोटे काम करू रे हाँ आज जीवु कौन जे पादना लाड जीवु रे पत्ते नाला रे गले से ऊंचा जगह ऊपर बसी हाँ गाने दृष्टि देखू से मंदिर कांति में तो तिनी आ गली मु आसिले कहि देबी आ गली मत हां जो कर रहे लागे जो करे गछरे हम घरे कोन हला कोन बोली कहलो कोन कहली सुबगलानी आमर टाकू कथा कहनी संते हां आमर ताके माने एडी आंके या सब रेस पाखा पाखा नहीं है तुमनी केते बुले बाकी कहबी अच्छा तोर स्वामी की खोजु छी तू ओ पिल्ला रो नाना डाकू अच्छा तुम्हें गोरना गुलार हमें हां तुमदी कोन बे दूची की मते दुइयो ना ठीक कथा मते गोड़ रोले लागुची ना अच्छा तुम्हें बाहर करछ हां केते वर्ष लानी 5 वर्ष लानी हो 5 वर्ष हां
ଯଦି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାଘର କଲଣି ତମର ପୁଅ ଝିଅ କେତୋଟି? 4ଟା। 4ଟା। 5 ବର୍ଷରେ ଠିକ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମା ତୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣା ଧରିକି ଆସିଛୁ ବୋଧେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କହିନାହାନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କେ ତ ମତେ କେବେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କହୁନାହାନ୍ତି ନା? କେତେବେଳେ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଲୋକ। ହଁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନ ଖାଉଛନ୍ତି ବି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି। ଶୁଣିଲେ ମା ଆମର ମାଷ୍ଟର ମାସ ପାଲା ଗାୟକ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମାଷ୍ଟର ମାସ ବୋଧେ ତୋର ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଥିବେ। ସେ ମାଷ୍ଟର ମାସ ପଚାରିଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କହିଦେବେ ଆଉ। କହିଦେବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବେ ନା। ଏଇ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ତୁମର ମୋର ତାଙ୍କେ। ତୁମର ତାଙ୍କେ ହଁ ମାନେ କିଏ ବା? ମୋ ଗୌଡ଼ଟା ହେ। ଗୌଡ଼? ହଁ ଏଇ ଝିଅ ହଁ ଏଇଟା ତ ଗୌଡ଼ିଆ ଗାଁଟା। ହଁ ହେଲେ ଗୌଡ଼ ମାନେ ବସନ୍ତି କା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବ ଦେଖୁନୁ। ନାଇଁ ହେ ସବୁ ଗୌଡ଼ କଣ ମୋର ହେଇଯିବେ? ଗୌଡ଼ ପୁରା ହେଲେ ସବୁ ଗୌଡ଼ ମୋର ହେଇଯିବେ? ହଁ ସବୁ ତ ମୋ ଆମର ଗୌଡ଼ଟା ଜାତି ମୋର ହବ ନା। ଆମର ଜାତି ଭାଇ ପରା ସମସ୍ତେ। ହେଲେ ସବୁ ଯାକ ମୋ ଘଇତା ହେଇଯିବେ? ହେଇ! ଆଇ ତୁମରଟାକୁ ଆମ କଣ ଦେଖିଲି ବା? ଭାଇ ପଛରେ କି ଦେଖିନ? ହାତ କି ମାରୁଛି ଗାଡି ମୁଁ ସେ ତ ଦେଖିଲି। ଗାଈ ଜଗୁଛି। ଓ ସେ ଗାଈ ଜଗୁଆର କି? ମାରୁଛି ପୁରା। ଏ ଝିଅ ଏ, ହଁ ନାଇଁ ନା ତୁ କଣ ଘଟଣା ନେଇ ଆସିଛୁ? ହଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଝିଅ ହଁ ସେ ଗୌଡ଼ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କହୁଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ଛକ ନାଇଁ କି ଛକ, ହଁ ସେଇ ଛକ ପାଖରେ ଗାଈ ପୋଲେ ରଖି ହଁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଗଲାଡୁ ବସିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସ ଆଉ ସେ କହୁଥିଲା କି ଗଲାଡୁ ମୁଁ 8 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନ ହେଲା ମାନସ ଖାଇନି। ପଳେଇ ଯାଉ ହଁ ଏ ଝିଅ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଲଢୁଥିଲା। ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ କହିଲୁ? ଗୌଡ଼ ଗୌଡ଼ ମୋତେ କିମ୍ବା ଏ ଗୌଡ଼ ପିଲା ସେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଦୁଃଖରେ ଲଢୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ ବା? ଭାତ ତୋର ଏ ଗୌଡ଼ ପିଲା ହଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲୁ ହଁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁଣକୁ କିଛି ନଥିଲା। ଏ ପନିପରିବା କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏଁ? କେତେବେଳେ ଦାନ୍ୟ। ବଡ ଦୁଃଖର କଥା। ହଁ। ଭାତ ହେଇଗଲା ବେଳେ ତରକାରୀ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚଳିବ କି? ମୋ ମଙ୍ଗଳ ଏ ଝିଅ ଏ 15 ହାରୁ କରୁ ହଁ ଏଁ? ହଁ ସେ 15 ହାରୁ କଣ ନେଇ ଆସିଲ? ମୂଳା ଦିବିଟା। ମୂଳା ହଁ ମୂଳା ଆଣି କଣ କଲୁ ମା? ଲୁଣ ମରିଚ ପକେଇକି। ଓ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର କରୁ ନାଇଁ? ଏଁ? ଗୌଡ଼ର ମନ ଦାଣି ତରକାରୀଟା କରିଦେଲୁ। ହଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ। ଏ ଝିଅ ହଁ ଗୌଡ଼କୁ ଆମ୍ବୁଲ ବୋଲେ ଭାରି ଖୁସି। ଏ ବାବା ତମେ ବି ଜାଣିଛ। ହଁ ହଁ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ହଁ। ଗୌଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ରାଗ ନୁନି ଖଟ ଲାଗିବ। ହଁ ମନ ଦାଣି ତରକାରୀଟା କରିଦେଲ ମା। ଆଉ କଣ କଲୁ କି? ଯାଉ ଏ ଯେ, ହଁ ଯାଉ କଲୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯାଉଟା କେମିତି କଲୁ? ଯାଉ ତ ଏଇରେ ଭାଇ ଯାଉ ବସେଇ ଦେଲୁ। ହଁ ହେଲେ ଜାଳ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ନା କାଠ ମଣ୍ଡେଇ ନାହିଁ। ନା ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ନା ହେଲେ ଯାଉଟା ସିଝିଲା କେମିତି ଲୋ? ମୋ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି
पेली पेली दिन आउथला गिलो हाँ मिया गाऊ की तू बोलो मानी हाँ हैं हां दुखे सुखे जाउडा हला नहीं हां एजो हां तो स्वामी पामिले आउ कोन करू की कांजी कांजी ओ कांजी करू हां गौड़ा लोकर कांदी जाऊ बोले लक्ष्मी लो मां अच्छा नहीं की हाँ एले मन जानी कांदी दिजे कली बोलो एले कांदी किन बोलो कांजी के मन हेला चका चका करी कथा कहूची तांकर पंचायत से गोटे पेशेंट बोली कहूथला लो तार बहुत टेम्पर है हैं तार अधिक टेम्पर सिना घरे किछि नाही ओ बाहरी टेम्पो दोटा बड़ हाँ घरे खुद कोणी गाडा नाही नहीं ए झियो हाँ तारे कांदिला केमती करलो अछंती माइकिन लोकर नागी जाकी चले दवा अभ्यास नहीं कि हाँ हेले घरे नथिले मत काडू मागी के लंबा मागी देखते के बोल आनिली अरे छो हाँ रोसे वासे कह देई हां स्वामी भाई घटना नहीं आसिले आसी हैं हाँ हेडी ए बादनाला रास्ता रे गले तो स्वामी संजय को देखाई दियो ए पथरे डाकी डाकी ले जा पथन मारुची जारी मुमुडुनी गो
ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯିବ ଟିକେ ଡାକି ଦେ ଡାକିବି କାହିଁକି ହେ ରମ नहीं है मु आइली कि न आइली मो भोरी मां को कोन कले पूरा पिलाना सरकारी करछिलो आंध्र उद्या सेंटर रे करलो हां कांटे द्वार में मर दिते 88 बटे हले ए तोड़े गई बना मंडी रे खाई लाखो भारा घरो भारा छोड़ा रे तोड़ारी भागीला
ঠেঙ্গাও দেখলে মুদাই দিবে বলান বেশ কইলে বড় পিলা কি করছিল কলেজ বড় পিলা কলেজ যাইছি ভিতরে পৌনি বলছে পিলা পৌনে হ্যাঁ ও অনলাইন রে পড়তেছিল পিলা হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ସତ ପଡିଗଲା ଆଉ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇ ପରେ ଫୁଲ ଲଗେଇଥିବେ ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ ପଡୁଛି ବୋଲି ମାକୁ ଦେଖିଲେ ପଡୁଛି ବୋଲି ହଁ ହେଲେ ହଁ ଆଉ ମଝିଆ ପିଲା କି କରୁଥିଲ ସେ ଟିଉସନ ଯାଇছি ମଝିଆ ପିଲା ହଁ କେତେ ପଡୁଛି ମାଷ୍ଟର କେତେ ପଡୁଛି ମାଷ୍ଟର କେତେ ପଡୁଛି ହଁ ଦେଖ ଏ ପିଲା କେତେ ପଡୁଛି ନା ମାଷ୍ଟର କେତେ ପଡୁଛି ନାଇଁ ଲୋ ପିଲା କେତେ ପଡୁଛି ନା ପିଲା କେତେ ପଡୁଛି ନା, ଜାଣିଛ ନା। ମାଇକୁ ବେଲେ ତମେ ଜାଣିନ ମାଇକୁ ଦେଖି ଖାଇବି ଦେଖିଦ ତ ସରି ଆଉ ପିଲା ମଝିଆ ପିଲା କେତେ ପଡୁଛି ତମେ ଜାଣିନ କେତେ ଲା 9th ନାଇଁ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଫଳ ଧରିଲା ହଁ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଫଳ ନା ପିଲା ଶ୍ରୀଫଳ ଧରିବ ମାଷ୍ଟର ଧରଲା ଏବେ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ନା ଏବେ ତ ଆଗର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବୁଝିଲ ହଁ। ସେମାନେ ଡାକରେ ବାଧା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଘରେ ବସ ପଳେଇବେ ବନ୍ଦାଇ ମିତା ସେ ଜଗା ମାଷ୍ଟର ବୋଲିକି ବୁଝିଛ ତୋର ଆଇ ଆଣେ ତୋର ଅଜାରା ଆଣେ ତୋର ମାମୁର ଆଣେ ତୋର ମାଇର ଆଣେ କାହିଁ ସେଠୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ହେଲେ ଆଉ ସାନ ପିଲା ଖେଳିକି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ୍ରିକେଟ 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 କରୁଛେ ହଁ ମତେ କହୁଥିଲା ବାପା କି ଫୁଟଉଥିଲ ଆଜି ରାଗି ଆଇছে ତାଙ୍କ ଖାଲି ବାଣ ଗା ଫୁଟେଇ ନାଇଁ ଲା ରହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାସି ବାଣ ଯା ପରା ହେଲେ ହଁ ସାନ ପିଲା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଡାକ୍ତର ସଳକିଲା ହାତ ହେଇନି ଟିକେ ଟିକେ ପିଲା ସଳକୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ହବ ମାଇପ ବେଲେ କେତେ ଦେଖିଦେଲେ ସରିଲ ଆଉ ଦେଖନ ମାଇପ ବେଲେ ମାଇପ ତେ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଦେଖଲା ମାଇପ ଗୋ ହଁ ବୋଲ ହେଲେ ପିଲା ତನ್ನ ମାଇପ ଦେଖ ମାଇପ ଦେଖ କେ ଖାଇବ କେ ଆଖିରା ବୁଝି କେ ଖାଇବ ବଡ ଖୁଅ হ্যাঁ আবেলা ননা দেখলে কে ভাই বউ দেখিও কে এলা আগে ওর লোক ভাই বউ দেখিবা গা হ্যাঁ 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 ভাই বউ দেখিনি পদা লোক দেখিও কি বাহ ভাগ্যরে দিলে ভাই বউ দেখিব রে বুঝলো আকি দেখো ভলে ভলে নিকে ইয়ের পয়লা ফির বউ তো বিলাই রে বাংলা রেট কতলা যে 60 ଟଙ୍କା 70 60 টাকা কেজি কে বাংলা গলে কইলনু এলা দিছি বাংলা নেবে বলনু হ্যাঁ আরে বাংলা যদি রেট গেলা নাই করিবনু মত আম্বল বছর বেলে বড় সরদাল যেতে বাংলা দিপড়া করি পকাই হাড়ি গতি না তো বাংলা দিপড়া করি পকাই দিতিব আম্বল যদি পকাই দেলা বেলে আম্বল বেলে সরল মতে বাহ যেদিন রাতে 9টা বেলু খাইছিলা তো ঘন্টা বেলু উঠি পড়ি আম্বল দেখিলে হ্যাঁ হইলে ହଁ না পারলিঙ্গা মাইকো দেখরে আপেটিন বলে উঠিও গেল কথাটা ভালো হবো হ্যাঁ হইলে এটা কি সালা କଦଳୀ ସନ୍ତୁଳା ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ কতল কালা পবিত্র কদলীটা या पातिने हां 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 ଭିତର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ନାଇଁ ନାତିଆଟା ହବ ତ କହିଦେଲ ତତେ ହେଲେ ନାତିଆକା ଲାଗିବ ତତେ ଲାଗିବଲା ମତେ ନାଞ୍ଜ ଲାଗୁଛି ହଁ ତୁ ତ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଦେଖ ଲାତ ପଡି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମାତ୍ର ତାର 300 ଭଲ କ ଜାକତର ନାହିଁ 300 ଭଲ ଜାକତର ନାହିଁ ତମେ ଖାଇଅ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି କି ଲ କେତେ ଦିନ ଗାଇଛୁ ଥାଲ ଆଉ ପିଲା ଯା ଘରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ କି ସଇନ ମୁଁ ଶୋଇନି ନା ପିଲା ସଇନ করে ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଆଇକି ଆଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଉସନ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ଯାଇଛି ବଡ ପିଲା କଲେଜରେ ପଇ ଯାଉଛି କି ହଁ ପଇ ଯାଉଛି କଲେଜ ଭିତରେ ନା ବାହାରି ଆଗା ଛୁଆ ଯେମିତି ପଉଛି ପୁଅ ସେମିତି ପଉଛି କେ ମୁଁ ପଢିଥିଲା ବୁଝିଲ କଲେଜ ପିଣ୍ଡା 2-3 ଥର ଯାଇଛି କଲେଜ ପିଣ୍ଡାକୁ ଯାଇକି ଗାଈ ଜଗୁଛ କାହିଁକି ଆଗଲା ଗୋଡ ଲୋକ ଗାଇଛି କିଉନା ଚାକିରି କଲନି ଚାକିରି ତ ହଉଥିଲା ମୁଁ ନାଇଁ ବୋଲି ଦେଲି ବାପା ଘର ଛାଡିକି ଚାକିରିରେ କିଏ ରହିବ ମୁଁ ତ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ ରହିବା ଲୋକ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ଏ ଘର ତା ଖାତା ଖୋଲେଇକି ତୁ ବୁଝ ମାତି ବିଲ ଝିଅ ଧରି ଜାଣ ନା ଖାତା ଧରିକି ଆଉ ମାନ କୁହ ଏଇଟା କି ଥିଲା ଡାଲି ଯାଇ କୁଡା ଆଣିଲ ଏ ପୋଷେଇବ ଥିଲା କିଏ ପୁଷେଇଥିଲା ଲା ତମ ମା ପୋଷେ ତମ ମା କି ତୋର ମା ପୁଷେଇ ଦଉ ସୁଲେଇ ବେଲି ପାନ ତାର ଦେଢ଼ଶହ ସୁନା ସୁଲି ପରା ମୋର ପତର ପୁଣି ମାଉଁଛି ନା ସୁଲରେ ଏରେ ଗୋଡ଼ ପିଲା ଏ କୋଗା ପିଲା ये गोड़गा पिला नकरे कुरा तपर आसिला बलरामपुर ताळदाड़ी तपर आसिला पत्रतुड़ी सुंदरा बेलु भोले दाना आटर में होले सुरु पानी नहीं चांदपुर थाव चांदपुर रे पुलिस थाना तपर डबाल लोग यापा सुबिले डबाल लोग बेडे देबे सकाळ ले गलाळू वीडियो को तो मोबाइल फुल है जी यापा डफर रे काटी दबो नले डबाल लोग गलाळ धड हम ए
हेले हाँ इटा कि चला ଶାଗ ଭଜା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ କାଳେ କି ଦେବେ ଏଗो ଭାଇ ନା ଶାଗ ପତ୍ର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡନେ ତମ ମା ପକଉଥିବ क्या पकाना है ତମ ମା ପକଉଥିବ ଏ ଆଲେ ପତ୍ର ବାଲା ଅଜା ତମ ବୁଢୀ ଶାଗ ଭଜା କଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକଉଛେ ଆଁ? ଅଜା ବୋଲ ମୁଁ ଭାଇ ନା ବେଲେ ତୁ ଅଜା ବୋଲଛୁ ମୋର ଅଜା ତ ତୁ ଦେଢ଼ଶହ ତ ଲାଗିବ ଆଉ ତୁ 150 ଟାଇ 800 ନା ଏଇ ହଉ ଯା କର ନା ଧରି ୟା ପାଇଁ ଏ ତଳୁ ଧରିକି ହେ ये 150 टक्की दे बरे कलार में आंती पुरो धरिके ଆମ ଜାତିରେ ଛୁଁଚେତି ତମର କୋଡ ଯାତ୍ରା ହଁ हाउ लकी 150 ତମେ ଯାଇକି ଛୁଇଁ ଦଉଛ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 150 ହଉଛି ବାପା ଥିଲେ ସମାନ ହଁ ବଡ ଭାଇ ବାପା आ तार तो मत बापा तो बापा ने ତମେ ଦେଇ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ପରା ହେ हां ଖାଇଅ ଚାଲ अच्छा मात्रा बेले माइपो बेले तू को माइपो बेले माइपो। हां दांतगाडी आन ମନ ନାହିଁ ହେ ये पासुर जे बरे ଏତେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରା କରୁଛ ଖାଲି ଆଉ ଦାନ୍ତଗାଡ଼ି ନା ଆଣି ହଁ ଏଇଟା ମୁତଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ଦାନ୍ତଗାଡ଼ି ନା ଠେଙ୍ଗାଡା ଆମର ଏ ହାଡି ବାୟା କରୁଛ ଜାମ ଏପଟେ ବୋଲ ରେ। ହେଲେ ଏଇଟା କି ତାହେଲେ ଦହି ଦହି ହଁ ତୁ ମତେ ଦେଖିବୁନି ତୁ କାଉ କେ ଦେଖିବଲ ପକଡ଼ା ତୁ ଦହି ଆଣିଛୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଉ କି ଲାଗିବ ଥରେ ମୋର ଠେଙ୍ଗାଡା କେମିତି ଲାଗିବ ଥରେ ଥରେ ଠେଙ୍ଗାଡା ଆଲୋ ପଖାଳ ଭାତରେ ଆଣିଛୁ ଦହି ବନେଇ ରମା तू जोगिता मु खाऊ जा आलो पखाଳ ଭାତରେ ଆଣିଛୁ ସାଡେ କର ସାଡେ ଇକାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିଲ ଅଛି କାନେ ଏଇଠି ତାଙ୍କେ କହୁଛ ଏଇଠି ଗାଈ ତମର ଛାଡି ଦେଇଛି ବୋଲି ବଡ ଧର ଗାଈ ହଁ କାର ଗାଇଲା ତମର ଗା ତିନା ତୋର ଗାଈ ହାଁ ହେଗ ତମର ଗାଈ ଦୁଷ୍ଟୁଡା ଆଲୋ ଘୁଟୁଣା ତୋର ଖାଇସାରିଲି ମୋ ପିଲାକୁ 6 ମାସ ହେଇଛି ହଇଲେ ପେଡିଆ ପାଣି ତ ସବୁ ପକେଇ ଦେଲେ ଆଉ କି ଚଲା ବାଟେ କାଳେ ଧାନ ପାଚିଲେ ଫୁଲ ବୋଲା ହେଇବେ ଆକି ଜାଗା ହାଁ ହଇଲେ ଆଲୋ ପିଲାକୁ ହୋଇଛି 6ଟି ମାସ ମାଲିଆ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କେମିତି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କରିବେ ଆହୁରି ଅଣ୍ଡରା ମିଟିଂ ହେଲେ ସେତେ ଧରିବେନି ଗ ମାଗିନା ମିଟିଂ ହେଲେ ନ ଡାକିଲେ ଭିତରେ ପଇଛି ହଇଲେ ତୋର କହିବି କିଲ ଆଲୋ ଚାଳ ଭାଙ୍ଗି କିରି କରିଲି ଛାପ ରାତିକି ଗୋବର ରୁମ
ख्याति नले पाले सालु नै 36 घंटा 5 रा मार अच्छा 5 रा मार लागि ना हां चिकिटी पाखरे कुमारी अनेरी बापो तोर मार पर लाइन मारी अनेरी बापो आओ तोर मार पर लाइन मारी अनेरी बापो तम मां का नाइन मोर मा लाइन मान से लाइन मान नै मो बापा लाइन मान चाकरी करतला गो तार 3 वर्ष थिला औरी मरिला बेले बुझले गरे रिटायर बाउतला 3 मास मरिला हेले मोर मा पेउनु एगी रोइला के हला तम मां का नाइन मारथिला जानछ तम मां का नाइन मारथिला जानछ नाही तोर मार कहबी मोर मार कोन कहबो हेले डॉक्टर पाखरे टेटिया पड़ा अच्छा तम तम मां कथा कही ना हां मोर बाड़ी रे मची एलो मोर बाड़ी रे मची एलो अनेरी बापो तोर मार तिला मत बेपारो अनेरी बापो तोर मार तिला मत बेपारो अनेरी बापो मोर मा मद व्यापार गोड़ करतो लोक मत व्यापार करते क्षीर व्यापार करतला लुचेई लुचेई हेले हां तोर मार कहबी ना कोन आलो जकर पाखरे साकुड़ा खुलो तोनेई रोवालो ए जकर पाखरे साकुड़ा खुलो तोनेई रोवालो तोर माकु देई बासना देलो तोनेई रोवालो तोर माकु देई बासना देलो तोनेई रोवालो तेल साबुन बेले बड़ सरदारे केबे देइछो आज बम्बे जाइतिला आइगे हाडी 2 मास रहिछि आर मास सबले फोन आ करिया केबु गए गो पिला की ग माइमी देखि सौजु गो नाइला तेल आन दबो पिला आर मागु जति नपर तर देइ दु बेले गुडे बर सातरे हां खाइला ल क खैरा पाखरे डुगुरु गुरा अनेरी बापो हे खैरा पाखरे डुगुरु गुरा अनेरी बापो तोर माथा उठिला सुलुआ अनेरी बापो तोर माथा उठिला सुलुआ अनेरी बापो सुका माछ खाइयो दिला हां चा हाडी केउटुनी हम गां गाउची देखि दो बेले पुंडी छरी किया मरी पळे बरे ए गौड़ पिला हैं हाडी ये आरंभ करते ई वर्ष कहतला केउटुनी आको बेला आइरे रतन ना ई वर्ष मते दशरा अनुकूल करी बोली आको कहि दे केउटुनी की दशरा अनुकूल करती वर्ष मानिक गो खेला नाही तोर मार कहि गेला कोन हले ए गारे लगती पाला तोनेई रोवालो ए गारे लगती पाला तोनेई रोवालो तोर मा कोइला दाउला पिला तोनेई रोवालो तोर मा कोइला दाउला पिला तोनेई रोवालो तोर चाटा रे मारे हां अरे दी बोन दी भाई नाही गेला एका बिरत समान चिन्नी परिबु ना क हारिले बाउलो छिला गणी अनेरी बापो हे हारिले बाउलो छिला गणी अनेरी बापो तोर देह सब कमौली अनेरी बापो तोर देह सब कमौली अनेरी बापो हलो ई गारो चौरा दान्नो कोनेई रोवालो ए बेलो पतिरो चौरा दान्नो कोनेई रोवालो आउ तोरमा परलु सतो कोनेई रोवालो आउ तोरमा परलु सतो कोनेई रोवालो आरमा दांड्रे जियो बोले तो मांगना तोड़े जिबरे समानन संडप्री आ मागु संडुली करछति ना हां क दाउले पाखरे निकर पड़ कोनेई बापो हे दाउले पाखरे निकर पड़ कोनेई बापो तोते हसिए करे माई पड़ुरा कोनेई बापो तोते हसिए करे माई पड़ुरा कोनेई बापो 80 वर्ष रे बेले बुझले किला एबे बापा बाछौ नेले जे 400 लगे दे रे 300 रे क्या 400 टका हेले कि तो 4-5 लोग आइले
বাজা বাজি দেবে তসি তসি দেলে পুতি পুতি দেবে মাত্র চার করে গলা লইলে তোর মারে কইবি আলো পালা গদারে ফুটিলে ছতু ये दुखी जाउते रे पलकी मोर बाबा मुली पलेर बापो हे पलकी मोर बाबा मुली पलेर बापो तोर पिला राधिया सुनी पलेर बापो तोर पिला राधिया सुनी पलेर बापो सप्पमा राधिया आलो आनिली नोरी आकारिली कोता बापा ये सही ने मर्यादा करी তোমার কথা কইবি না मोर बाड़ी रे अछि सब मोर बाड़ी रे अछि आओ अपन ले पिला अरे लागी पड़े तो क्या के दिन गला बला एबे नवारा आइछ भाई गारो आइछ हले हां आलो राती पाइला मी काउरा बिला एडी हले आउ काडी